बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर रेडियो FM 107 उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर फारिस इब्राहिम को मुबारकबाद दी। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 162 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। बांग्लादेश के सैलाब ने हजारों रोहिंग्या मुसलमान मुहाजिरीन को बेघर कर दिया। और कतर के मुताज बारशिम आज ओलंपिक के हाई जंप फाइनल में मुकाबला करेंगे। और अब पेश खिदमत है FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर वेट लिफ्टर फारिस इब्राहिम को मुबारकबाद दी। फारिस ने हफ्ते के रोज टोक्यो 2020 ओलंपिक्स खेलों में मर्दों के 96 किलोग्राम वजन कैटेगरी में जीत हासिल की। इसके साथ ही फारिस ओलंपिक्स की तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले कतरी बन गए हैं। जीत के बाद फारिस ने कहा कि इस कामयाबी से वो बहुत खुश हैं। ओलंपिक्स की तारीख में कतर की जानिब से मेडल जीतने वाले फारिस छठे खिलाड़ी हैं और सैफ असद के बाद दूसरे वेट लिफ्टर हैं जो इस इवेंट में मेडल जीतने में कामयाब रहे। कतर ओलंपिक कमेटी के सदर जनाब शेख जवान बिन हमद आल थानी ने भी फारिस इब्राहिम को मुबारकबाद दी। जनाब शेख जवान ने इस तारीखी कामयाबी को साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी, वालिद अमीर जनाब शेख हमद बिन खलीफा अल थानी और कतरी अवाम के लिए वक्फ किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये कामयाबी एक नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ सामने आई है जो कतर के नौजवान खिलाड़ी फारिस की हैरत अंगेज सलाहियतों को साबित करती है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तुर्की के सूबों में लगी आग में लापता अफरादों की तलाशी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए कतर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स यानी लखविया के बैनुल अक़वामी सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप की एक टीम तुर्की भेजने की हिदायत की है। कतर ने मगरबी अफगानिस्तान के सूबे हैरत में यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में हुए दहशतगर्दी हमलों और जानी नुकसान पर शदीद मजम्मत की है और जख्मियों के लिए शिफायाबी की तमन्ना का इजहार किया है। कतर ने शुमाली इराक के सलादीन गवर्नरेट में एक जनाजे के इज्तिमे पर होने वाले हमले की मजम्मत की है। इस हमले में कई अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। कतर ने उस बम हमले की भी मजम्मत की है जिसने जुनूबी शुमाली शहर किस्मायो में एक फुटबॉल टीम को ले जाने वाली बस को निशाना बनाया था। इस हादसे में 5 खिलाड़ी हलाक और कुछ अफराद जख्मी हुए थे। वजारत खारजा की तरफ से ये कहा गया कि रियासत कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है, ख्वाह इनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 92 नए कन्फर्म्ड केसेस और मुसाफरों में 70 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इस बीमारी से शिकार मजीद 141 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं। अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 22,03,732 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 37,80,468 डोजेस दी जा चुकी हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 5,863 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 23,32,220 हो गई है। वहीं आईसीयू में 24 अफराद को मेडिकल हेल्प भी मिल रही है और मजीद एक मरीज को आईसीयू में दाखिल किया गया है। कतर में कोविड-19 केसेस की तादाद में हालिया इजाफे को मद्देनजर रखते हुए वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। वजारत तालीम व आला तालीम ने तालीमी साल 2021-2022 के लिए सरकारी स्कूलों में तालबा के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन की इफ्तिताही तारीख का ऐलान किया है। वजारत ने वजाहत की है कि रजिस्ट्रेशन 1 से 15 अगस्त तक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं।
یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی درخواست دستی طور پر وصول نہیں کی جائے گی اور رجسٹریشن صرف آن لائن ہی ہوں گے۔ وزارت ہاٹ لائن 155 اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے انکوائری بھی حاصل کرے گی۔ اس کے علاوہ طالبہ کے والدین مدد کے لیے ویسٹ بے میں MOEHE ٹاور کے جاسم بن حمد ہال میں وزارت کے اسٹاف سے بھی مل سکتے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے اسمارٹ موبائل ڈیوائس پر الیکٹرانک سروسز ایپلیکیشن کا نیا ورژن لانچ کیا ہے۔ یہ مختلف پلیٹ فارمز اور آپریٹنگ سسٹمز کے ذریعے خدمات اور معلومات کو آسان بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس موبائل ایپ کا آغاز پبلک پروسیکیوشن کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ قطر پیٹرولیم نے اگست 2021 کے ایندھن کی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ قطر پیٹرولیم کے مطابق اس مہینے میں پریمیم، سپر اور ڈیزل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ پریمیم گریڈ پیٹرول 2.05 ریال پر لیٹر مہنگا ہوگا، جو کہ جولائی کی قیمت سے 10 درہم زیادہ ہے۔ سپر گریڈ پیٹرول پر لیٹر کی قیمت 2.10 ریال اور ڈیزل کی قیمت 1.95 ریال ہوگی۔ اب کچھ بین الاقوامی خبریں۔ یونائیٹڈ نیشنز اور دیگر حکام نے بتایا کہ تیز بارش اور سیلاب سے ہوئے لینڈ سلائیڈز نے جنوبی بنگلہ دیش میں کئی ہزار روہنگیا مسلمانوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 21,000 سے زیادہ مہاجرین متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً 4,000 کیمپس تباہ ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز روسی صدر جناب ولادیمیر پیوتن نے ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان سے فون پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، حکمت عملی تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک بیان کے مطابق جناب اردوغان نے ملک بھر میں جنگل میں لگی آگ کے خلاف ترکی کی جنگ کی حمایت کے لیے روس کی جانب سے 5 فائر فائٹنگ ہوائی جہاز اور 3 مزید ہیلی کاپٹر بھیجنے پر جناب پیوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اور اب اسپورٹس نیوز۔ اولمپک کھیلوں میں آج مردوں کی ہائی جمپ فائنل میں قطر کے متاز بارشم گولڈ میڈل کے لیے مقابلہ کریں گے۔ جمعے کے روز کوالیفائرز میں متاز نے 2.28 میٹرز کی چھلانگ لگا کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ ٹوکیو اولمپکس میں قطر کی نمائندگی 15 کھلاڑی کر رہے ہیں۔ دوحہ میں قائم انٹرنیشنل سینٹر فار اسپورٹس سیکیورٹی نے شنگھائی یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے صدر پروفیسر لیو شیا ہونگ کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کیا ہے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے پر فارس ابراہیم کو مبارکباد دی۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 162 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ بنگلہ دیش کے سیلاب نے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں مجاہرین کو بے گھر کر دیا۔ اور قطر کے متاز بارشم آج اولمپک کے ہائی جمپ فائنل میں مقابلہ کریں گے۔ ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔